Pozdrav svima! Dobrodošli nazad na Ana Cooking with Love. Danas ću vam pokazati zdravo, šareno i jako ukusno jelo iz jedne tavle. Tikvice sa purećom šunkom i jajem. Jelo je jednostavno za pripremu, puno ukusa i savršeno za doručak, ručak ili laganu večeru. Osim toga, izgleda prelijepo na tanjiru. Prije nego što počnemo, pripremite 4 jaja, 4 šnite pureće šunke, 1 tikvicu, maslinovo ulje, so, biber, majčinu dušicu i bosiljak. Za kraj dodamo malo crvene mljevene paprike za dekoraciju. Hajdemo početi. Narežemo 1 tikvicu na tanke šnite. Zatim umutimo 4 jaja. Zagrijemo tavu sa malo maslinovog ulja. Kada se ulje zagrije, stavimo šnite pureće šunke. Pržimo ih polako dok ne postanu zlatno smeđe i lagano krskave. To daje savršenu teksturu i ukus. Pazite da se ne prepekne. Ovaj je korak ključa za ukusno jelo. Kada su gotove, izvadimo ih iz tave i ostavimo sa strane. Masnoću iz tave iskoristimo za pečenje tikvica, tako da jelo zadrži sav okus. Sada u istu tavu dodamo tikvice narezane na tanke šnite. Pržimo ih dok ne omekšaju i lagano porumene.
Ovo obično traje nekoliko minuta, zavisno od debljine šnitice. Dodamo prsto fasoli i bibera, te malo majične dušice i svježeg bosiljka za bolji ukus. Korištenje istog ulja čini jelo bogatim i svaki zalogaj pun okusa. Sada vraćamo pureću šunku u tavu i rasporedimo je preko tikvica. Aroma je fantastična. Začin, tikvice i šunka zajedno daju savršenu kombinaciju mirisa koja otvara apetit. Već smo skoro gotovi. Sada dodajemo izmućena jaja i ravnomjerno ih prelimo preko tikvica i šunke. Poklopimo tavu i ostavimo da se jaja kuhaju oko 2 minute. Dovoljno da se stegnu, a da ostanu mekana i pahuljasta. Možete dodati još začina po svome ukusu, te neka druga bilja ili malo sira da dodatni ukus. Kada su jaja gotova, pospemo malo mljevene crvene paprike za boju. Pažljivo narežemo i serviramo na tanjir. I evo ga, zdravo, šareno ukusno jelo iz jedne tave. Spremno za nekoliko minuta, savršeno za bilo koji dio dana i izgleda jednako dobro koliko i ukusno. Ako vam se svidio ovaj recept, ostavite like i komentar. Volim čitati vaše utiske. Pretplatite se na Anna Cooking with Love i uključite zvonce da ne propustite nove recepte. Hvala što ste danas kuhali sa mnom. Širite ljubav kroz hranu.